Hi everyone! So ang gusto gid ninyo kay makabalin na dayon unya 5 bedrooms, 3 toilet and bath. This Adelaida model house in West Silos, Butuan is the best for you. So ato siyang sudlon, dili lang ta sa kilid no. Okay. First, oh di ba? Actually kana ang main entrance pero gilak sa siya for today's video. So mo yung sulod. First bedroom here. Actually nice kayo siya given that this is West Highlands nga subdivision. Na diri sa likod ang iyahang what we call as pantry area, service area, or for your maid's quarter. Na siya sarili niyang toilet and bath. Okay? So, let's go sa taas. In fairness, no? So, when you choose to avail this house, once ma-fully paid mo siya or paanak ka, o diba? Second bedroom. Makuha ka sa bangko. Malone take out. Pwede din na i-turn over sa imo ang house diha dayon. So, for the third bedroom, and then, fifth bedroom din kay duha sa baba, then tulo sa taas. Moni ang sa master bedroom nga CR. Dako biya siya actually. Oh. Diba? Master bedroom, and then the master bedroom has the only access to the balcony. So I'm Cyrus, a sales manager of the Realty Philippines. Just send me a message today. Bye!